Annyeonghaseyo! So right now, we are having our snacks. So here in the Philippines, we dip our pang into the Coke. So like this. Basta. Ay, yummy. Ang tao eh. Ikaw, ito lang. One ay lami eh. Lami. Murag na yung Munggus bitaw ni. Munggus man eh. Munggus nga dilata. Hindi ka ganahan? Itlog ba na? Pati huwag mo na nabidyo. Nabidyo na eh. Sige na, dali. Bye-bye.